Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا l'activité de lecture اللي كاينة في la page 106. Donc, je repère, je colorie de couleurs différentes. Donc غادي نلون IER, IEU et IEN. متفقين؟ Et je lis les mots. Donc, un cahier. متفقين؟ Donc أنا هنا j'ai وحدين نلونهم بان كرايون، وحدين غادي نلونهم باورانج، وحدين افيك لو فيغ. متفقين؟ دونك هادو كوم سا، هادو فوالا اي فوالا. سي كلير؟ دونك ان كايي كتاب، شنو فيها شي وحده من هادو فيها اي او ار، اذا غادي نلونها بهذا. متفقين؟ دونك ان كايي. ان électricien فيها اي او ان. ان كايي هي كتاب، الكتريسيان هو الشخص اللي كيصاوب الالكتريسيتي، كيصاوب خاص بالضوء. متفقين؟ دونك غادي نلون اي او ان. ان ليو دونك فيها اي او او، ليو هي مكان، اذا غادي غير ندور عليها بحال هكا. ان اسكاليي فيها اي او ار اللي هي هادي، اسكاليي هما الدروج. ان بورتيي حتى هي فيها اي او ار. ان شيان، شيان هي الكلب. متفقين؟ فيها اي او ان اللي هي لا ديرنيير. متفقين؟ ان فيو، متفقين؟ هي مسن، شخص مسن كنقولوا ان فيو. دونك كتبان لنا بلي ما فيها اي او او. متفقين؟ دونك غادي نلونها اي او او باردون، غادي ندور عليها بخضر. ان ميكانيسيان دونك هو الميكانيكي، فيها اي او ان دونك افيك لو كرايون. ان كوريو، شي واحد كوريو يعني فضولي تيبغي يعرف بزاف، وكوريو ماشي ديما كتكون سلبيه، وانما تتكون بعض المرات ايجابيه. ان غيبيي دونك فيها اي او ار، ان غيبيي فيها اي او ار. ان بيان فيها اي او ان. اي فوالا. متفقين؟ دونك جو relis les mots. Un cahier, un électricien, un lieu, un escalier, une portière, un chien, un vieux, un mécanicien, un curieux, un gibier, un bien. متفقين؟ Très bien. Donc, je repère et je colorie. Donc, غادي نلقى متفقين de couleurs différentes كذلك. Donc, ILLE et ILL بوحديتها. Donc, هذه avec un crayon et هذه avec le couleur orange. Une famille. Donc, فيها I 2 LE. Donc, غادي نلونها. عائلة. Un gorille. كذلك فيها I 2 LE. Une ficelle. فيها E. إذا حنا ما كنقلبوش عليها. Une ville. Oui. Une coquille. متفقين؟ Un village. Donc فيها I 2 L. Tranquille. Village هي قرية. Tranquille. Donc tranquille. شي واحد il est tranquille. Une béquille. La cheville. 1000. متفقين؟ I 2 LE. C'est clair? Très bien. Donc, je passe l'exercice 3. Je repère, je colorie, ian, et je lis les mots. Donc, I 2 LON. Campagne. هي البادية ما فيهاش. Papillon. متفقين؟ Papillon اللي هي فراشة. غادي نلونها. Sillon. متفقين؟ دونك sillon كيبان فيها 2 L I 2 L O
N. متفقين؟ sillon, oreille, donc ما فيهاش oreille هي الودن. Oisillon, voilà. Pavillon, حتى هي فيها. C'est clair? Donc pavillon. Je répète, campagne, papillon, sillon, oreille, oisillon, pavillon. C'est clair? Donc, exercice 4, je lis les mots de chaque liste et je barre l'intrus. Donc, كل liste فيها كلمات خاصني نقراهم ونقلب على اللي ما كتنتميش ليهم جو في لا باغي غادي نشطب عليها. سي كلير؟ دونك كيفاش غادي نعرف شي وحده اللي ما كتشبه لهمش هي من طريقه النطق ديالها. مثلا شي حاجه غادي نلقاها فيهم كاملين الا هي مثلا musicien, chien, panier, bien. دونك كاملين فيهم لو سون اي او ان في الاخر، كاملين فيهم اي او ان الا هذه، اذا غادي نشطب عليها. دونك musicien, chien, bien, panier مختلفه عليهم. pâtissier, musicien, mécanicien, électricien. دونك الاولى اللي ما كتشبهش لهم. ville, tranquille, mille, vanille. لاحظتوا بلي هذه كتقرا ي وهادو كاملين كيتقراو il. اذا كاملين غادي نضربوا على vanille. Je lis les mots. متفقين؟ دونك je lis les mots. Un papillon, فراشة. La ville, une gorille, un chirurgien, اللي هو الجراح. Une béquille, متفقين؟ Cendrillon, mille, un métier, un vieux, un lien, un lieu. lieu هي مكان، lien هي بحال نقولوا الرابط، مثلا لو ليان ديال اون باج، الرابط ديالها. ان فيو شي حاجه كبيره فلاج. ميتيي هي العمل، متفقين؟ ولا المهنه. دونك جو لي لي فراز. un joli papillon se pose sur une coquille. دونك ان جولي بابيون، فراشة زوينة تحطات فوق شنو؟ فوق اون كوكي. متفقين؟ دونك ان جولي بابيون se pose sur une coquille. كوكي هي الصدفة، مثلا كيكونوا في البحر، متفقين؟ الصدفات. دونك لا فالي des mille Kasbah se trouve dans la ville de Ouarzazate. Donc la vallée كاينه في مدينة Ouarzazate. Cendrillon a perdu son vieux soulier dans l'escalier. متفقين؟ Donc Cendrillon a perdu. شنو معنى perdu؟ هي انها فقدات شنو؟ son vieux soulier اللي هو حذاؤها القديم، او بالاحرى نقدروا نقولوا فيو هو المهم شي حاجه فيو يعني كبيره ولا قديمه. المهم دون ليسكالي، فين فقداتو؟ في لي زيسكالي اللي هما الدروج. سي كلير؟ دونك اون فا باسي لا بارتي écriture et copie. Donc écris les syllabes en lettres cursives. Donc I E R I E R I E R. متفقين؟ دونك حاولوا تكتبوا بشويه عليكم باش تجي الكتابه مقاده. I E R. Pardon, ما تيبان لكمش. Voilà, c'est bon. Donc I E et R.
D'abord, I, E, U. Exemple, vieux. I, E, U. Exemple, curieux. T'as Voilà. I, E, U. I, E, U. Et voilà. Donc d'abord, I, E, N. فحال chien. كلب. Donc I, E, N. I, E, N. I, E, N. Et voilà. Voilà. Donc d'abord, il. تعرفين exemple ville. Voilà. Donc هنا كتبتها على شكل B. Ce qui montre que j'étais pas concentrée. Donc il. Et voilà. D'abord ian. Exemple papillon. I, 2 L, O, N. I, 2 L, O, N. Etc. Exercice 2. J'écris les mots en lettres cursives. D'abord, نكتب les mots. مثلا cahier. Cahier اللي هي كتاب. K, Y. K, Y. Milieu. هي وسط. Milieu. وسط. Combien. كم. Combien. كم. Un sillon. تكتب I, 2 L, O, N. Et 1000. 1000. C'est clair? Donc, آخر exercice, j'écris les phrases en lettres cursives. Donc, d'abord, عطاوني كلمة وخاصني نكتبها en lettres cursives. Donc, Cendrillon aime les citrouilles et les papillons. Donc Cendrillon كتبغي les citrouilles وحتى les papillons. Mon cousin اللي هو ولد عمي qui vient de la ville اللي جاي منين من la ville من المدينة a peur خايف مناش de la chenille خايف من الدودة أو اليرقة. Donc le mécanicien اللي هو الميكانيكي porte يلبس un vieux tablier لابس طابلية كي دايرة قديمة وبالية متفقين. Donc Cendrillon aime les citrouilles et les papillons. Mon cousin qui vient de la ville a peur de la chenille. Le mécanicien porte un vieux tablier. Et voilà, c'est une vidéo ديال اليوم. J'espère تكون نالت الإعجاب ديالكم. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.